Ay, ayan pala, oh. Bago pa lang gali. Ayan. Yan, Tin. Go, go, Tin. Galing naman, galing. Balang araw, magmamarkot ka na ng 1,000 hektaryang kalamansi. Yan. And then, you put, silupin. Tapos, kailangan matubo natin, ha? Good. Very good. Oh, tapos, yung tali-tali, silupin, to the kalamunding, that's it. Go, go, Ten. Galing naman ng butinti namin. Sige pa. Atubang. I-focus ang itsura mo ba? Tanaw di. Yay. Pakindat dahin ba? With kindat. Sige pa. Okay na yan? Okay. Okay na. Mag-ano mo